अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक और प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आ गया वो शाहकार था जिसका इंतज़ार, यानी कि 8 फरवरी ऐसे सिमटती हुई नज़र आ रही है। क्या होने वाला है? बहुत से लोग कहते हैं हमें मालूम है, बहुत कहते हैं वक्त बताएगा। गुफ्तगू को तूल नहीं देता, 2-3 टॉपिक्स हैं मज़े के, उस पर डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मामूल की तरह आज़ाद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे हम पूछते हैं कि उनकी आज़ादाना राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को? 8 फरवरी को तो बहुत कुछ देख भी रहे हैं और कुछ नहीं भी देख रहे। तो देखने को तो बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नज़र ही नहीं आ रहे, जो प्लेटफॉर्म से भी बिल्कुल गायब है। और इसके अलावा इलेक्शन में वो लड़ तो रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल है वो लोग पहुँचे वहाँ पर। ठीक। तो आगे देखें क्या होता है 8 फरवरी को। नाज़रीन, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, इसके गिने चुने 2-4 हलके हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक कैंडिडेट 2-2, 3-3 हलकों से उठा हुआ है। मुझे ये उनका ये फ़लसफ़ा या फिनोमेना समझ नहीं आया। सर, किस तरह देखते हैं कि एक कैंडिडेट 46 से भी है, 47 से भी है, 48 से भी है, इसी तरह एक 47 से 48 से है, फिर एक 40-47 से है। क्या बसात बिछाई है ये? असल में पहली बात तो ये कि जो दारुल हुकूमत ये इस्लामाबाद फेडरल जो है, यहाँ पे 3 हलके हैं, 46, 47 और 48। इससे हट के मैं आपको एक बात बताऊँ, 3 हलकों में कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं? 113 कैंडिडेट हैं माशाअल्लाह। 113 नाज़रीन, 113 कैंडिडेट इज़ अ गुड नंबर। 113 कैंडिडेट में जीतेंगे कितने? टोटल 3, ऐसे ही है। और उसके अलावा जो कुछ लोग जो आपने बात है, जो 46, 47, 48 तीनों में खड़े होते हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बस वो अपने आप को ना, वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप शो करना, चुतराहट शो करना, एंड पे वो किसी ने कि हाँ आँख में बैठ जाता। बाकी वो 110 नंबर की सवारी है। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी सवारियाँ हैं दूसरा वोट तोड़ने के चक्कर में होते हैं। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है 2013 और 18 के इलेक्शन में। ये वो लोग हैं जो चंद मखसूस वोट को एंड पे जाके किसी के हाँ बेच देते हैं। असल में बेचने वाले जो है ना, वो ये कैंडिडेट्स होते हैं। ये वाले कैंडिडेट्स नहीं होते, ये आवाम नहीं होती कि या खुद भी बिक जाते हैं किसी के हक खुद में। भी बिक ही जाते हैं एंड पे बैठे, लेकिन इनकी ज़मानतें जब्त हो जाती हैं। आपको एक इलेक्शन के तहत, इलेक्शन कमीशन के तहत कुछ उनके वोट बैंक होते हैं, उस वोट बैंक से आपने ज़्यादा वोट लेने चाहिए होते हैं। अगर वो भी ना ले तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाती है। तो ये तरीक़ेकार है इनका। हल्का आप देख लें फिर क्या होगा। क्या नज़र आ रहा है फेडरल में कौन सी पार्टी अरूज पे जाएगी? फेडरल में पार्टी अरूज पे देखिए, कैंडिडेट्स की कुछ समझ से बलातर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने जो देखे हैं अभी, इसमें मैंने 46, 47 और 48 में जो कैंडिडेट देखे हैं, वो एक ही पार्टी के 3 लोग खड़े, और तीनों यही कह रहे हैं कि हम जो है तहरीक इंसाफ के हैं। हालांकि तीनों अलग अलग हैं और हैं तहरीक इंसाफ से। अब किससे बात कर ले, वो उनकी लैंग्वेज से पता चलेगा। आज़ाद खड़े हैं। ज़रा वो जब बल्ले का निशान नहीं है तो आज़ाद है सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आज़ाद हूँ, मैं वो वाला आज़ाद नहीं जो ये लोग आज़ाद हैं। और दूसरा जो उसके बाद आप देखें PMLN का जो कैंडिडेट है चतारा कुदर चौधरी, वो स्ट्रॉन्ग है अपने हलके में, N47 में उनके काम भी नज़र आते हैं आपको। उसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, जिनका पम्फलेट मेरे भी घर में आया, और मैं उन पर बड़ा हैरान था कि ये पार्टी निकलने के बाद, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने के बाद, या ऐसे मामलात के बाद ही सबको क्यों याद आता है कि जी 76 साल से पाकिस्तानी अवाम में जुल्म हो रहा है। वजह इनके ज़मीर बाद में क्यों जागते हैं, पहले क्यों नहीं जागते जब ये पार्टियों में होते हैं? उससे ज़मीर सोया हुआ होता है ना। तो बस फिर वो सोया हुआ, तो सोयों की तरह वो वोटें भी लें। फिर ये कौन सा मामला होता है शुरू तो किया? सर मुझे बताएं, जब ये सोए हुए ज़मीर वाले लोग आपको झंझोड़ने आते हैं, तो क्या उस वक्त आप अपना ज़मीन नहीं सुला सकते? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ तो अभी हमारे उस जो पूरा जो हमारा एक समझ लें कि मोहल्ला है ना, उस मोहल्ले में इल्ला माशाल्लाह अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया हुआ। ना PML, ना नू, वो क्या कहते हैं पीपल पार्टी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना आज़ाद उम्मीदवार, तहरीक लब्बैक जमात, कोई भी नहीं आया हुआ। और जिस दिन कोई आएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है फिर तो आप। आए तो सही है। तो नाज़रीन, आज एक 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उन पर इनसे डिस्कस करते हैं। आज़ाद साहब, आज एक न्यूज़ सामने आई कि साइफर केस में चेयरमैन और बानी तहरीक इंसाफ को सज़ा सुना दी गई है 10 साल की। इस पर क्या कहेंगे आप? जो आप पीपल पार्टी का दौर उठाएं, PMLN का दौर उठाएं, उसके बाद ये जो 15 साल दौर रेगुलर गुजर रहा है, जो जिसको जमहूरी निज़ाम कह रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? इलेक्शन से पहले सबको पता चल जाता है कि जिसने आना है।
اس نے آنا ہے. جب پتہ چل جاتا ہے تو آپ لوگ پھر سوشل میڈیا پہ کیوں بدنام کرتے ہیں اداروں کو؟ جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اداروں کو بدنام نہ کریں. یعنی کہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ دے وہ ادارہ بہت اچھا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ ہماری کوئی بھی ادارہ ہو, ہماری فوج پاکستان ہو, یا کوئی بھی ہمارے بیوروکریٹس ہو, کچھ بھی ہو. جیسی وہ آپ کی پارٹی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, جیسی وہ آپ کے گیمز دیتے ہیں اور آپ لوگ آ جاتے ہیں باہر سڑکوں پہ. اللہ ماشاء اللہ اس بار ابھی تک کوئی سڑکوں پہ آیا نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات ہے, ورنہ وہ آئیں گے ابھی آگے. تو یہ حزب توفیق روایت والی کہانی ہے. الیکشن سے پہلے کسی کو نااہل کر دینا, اس کو نکال دینا, پھر الیکشن کے بعد وہ دوبارہ این آر او لیتا ہے, این آر او لے کے واپس آ رہتا ہے. آپ دیکھیں جس کو بانی پی ٹی آئی کو جو انہوں نے سائفر کے 10 سال کی سزا سنائی ہے, کتنے کیسز میں اس نے این آر او لیا. آپ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ کیسز گنے خالی. وہ ایک شخص نے مجھے اپنا منشور سینڈ کیا پی ٹی آئی والے نے, میں ان کے کیس میں نے کہا یہ سب کے کیس ہیں, جتنے بھی اس نے منشور سینڈ کیا میں کہا سب کا کیس ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کیس نہیں ہے. اس کا کیس ہے یا بریف کیس ہے سر وہ اس سے بھی بڑے ہیں وہ, بلکہ پورے وہ سوٹ کیس ہے. سیوڈ کیس ہیں وہ. آپ یہ سمجھیں آپ وہ چلیں یہ تو آپ کا حسب روایت ہو گیا. ناظرین آج ایک ریومر بھی ہے اور تھوڑی سی ہلکا احباب سے گفتگو ہوئی, کہیں سے ایک آواز آئی, کل تک نہیں تھی کہ نواز شریف پرائم منسٹر آ رہے ہیں, نواز شریف آ رہے ہیں, نون لیگ آ رہی ہے, لیکن آج کہیں سے ایک ہوا چلی کہ بلاول بھٹو بھی پرائم منسٹر آ سکتے ہیں. سر آپ نے بھی یقیناً یہ بات گشت سنی ہوگی, تھوڑی سی آزادانہ رائے اپنی دیجیے. دیکھیں بلاول بھٹو اگر پرائم منسٹر کے لیے آتے ہیں نا, میں ایک انٹرویو سن رہا تھا زرداری صاحب کا, زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ چیئرمین ہیں تو آپ فیصلے وہ بلاول بھٹو ہیں, انہوں نے کہا وہ پاکستان پیپل پارٹی پی 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 کے چیئرمین ہیں. اور ان سے پوچھا کہ آپ, وہ کہتے ہیں میں پی 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 کے چیئرمین ہوں, پاکستان پارلیمنٹ کی یعنی کہ پیپلز پارٹی کا. تو فیصلے وہ زرداری صاحب کرتے ہیں, بلاول کے لیے. اگر تو وہ اس کے وزیر اعظم کے لیے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں یا آگے آتے ہیں, آپ کو بڑے مزے کی بات, ابھی تو 3 لوگوں میں جنگیں لڑ رہی ہیں نا, عمران خان, نواز شریف اور زرداری. آگے پھر نسل کی جنگ شروع ہو جائے گی. مریم نواز, بلاول بھٹو, حمزہ شہباز, یہ سارے پھر بیچ میں آ جائیں گے. اور بھی بہت بڑے پرانے سیاستدان ہیں, ان کی بھی اولادیں بیچ میں آ جائیں گے. مستقبل کی خبر یہ ہے کہ بلاول صاحب کے بعد ان کی بہن بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے. تو وہی بات آ گئی نا کہ مورسی سیاست چل رہی ہے. ابھی جو اعداد و شمار آیا سامنے, مورسی سیاست کے خلاف تھے تحریک انصاف والے. پی ایم ایل این نے دیے ہیں غالباً 33 لوگ, 33 کے کینڈیڈیٹس ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں, خالہ, بھانجی, ماما, پھوپھو, تایا, چاچا, یہ وہ لوگ. اور پی ٹی آئی کے ہیں ماشاءاللہ 38 کینڈیڈیٹ ایسے جن کے یہی سارا مورسی سیاست اور پیپل پارٹی کا تو آپ کو کوئی بہتر پتا. میرے جو تجزیہ کہتا ہے کہ سر نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, یہ تینوں جماعتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. تو حقیقت ہے. یہ جو پیچھے گزرے ہیں عمران اسماعیل اور مفتہ اسماعیل, یہ کون تھے؟ بھائی تھے نا سر. اس طرح اسد عمر اور اسد عمر زبیر صاحب ایسے تھے. بہت سے لوگ ہیں. جی ہاں جی, ایسے ہی ہے یہ وہ. بلکہ میں اب دور کہاں جاتے ہیں, یہ ہمارے دوسرا حلقہ ہے, حلقہ 57 NA57, جہاں پہ 5-6 بھائیوں ماشاءاللہ سب, ہر کوئی ایک پارٹی اس نے سنبھالی ہوئی ہے بندے نے. اٹک کی سیاست اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, وہ پی ٹی آئی نے 2 لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ہٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, باقی کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا, صرف ایک کو نہ دیکھیں آپ. چلیں سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آزادانہ رائے سنی, میرے خیال کافی تک کھلا کے بات ہوئی. آزاد صاحب بہت اچھا بولے. دعا گو ہیں کہ 8 فروری کا دن آئے, خیریت سے گزر جائے, اور چاہے نواز شریف آئیں, بلاول صاحب آئیں, یا کوئی بھی آئے, ہمارے ملک کے لیے, قوم کے لیے خوش آئند ثابت ہو. ہمارا ملک الجھنوں سے پاک ہو, ترقی کی طرف چلیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.